Okay, let's pay homage by the Buddha by number 90 stanza. Mari kita menghormat Buddha dengan membaca bait ke-19 dari Mahamakara Pali. Kandama mule baraida karo yo mune do nisena acheran siganayana suvaga agulan ekijala dojala samuni vijay patiran akasi onde tasetam paramaratija Edi dhamme upidam Prahita karo chodaisa dhuna ludhima vinaya chata tawado Loki lokodara siva chanta thisingali Walisanga kalalaya Payado nya kisaro nga kanku Chuba meyo tyulo titiro muse datado Yamune do agariya muni anagariya muni Theka muni atheka muni Pisika muni hudi Muni ngavare udya parame Thoru se tito mudo jinya swabhayati Kanaba mule kana hudi Luni je Goyi laya nidya tubin yeni nai Nide no dedide weyan lego Weyato i pisi niu Nyanyi yabai nichashin Tanido niro mule Isayam macho sabu manyebu ko atu tue cho thuti buja Lubo na yua kaunti nyale Tema mengo bawe lo ang Laku nyahi leti tiwi aji jinga Taitan zwata to Tiga yini mi liango Pansin tiga kala chakwa Tito wa le tema na lu Tobo diro Sayu manda jenduka titiku Temaya linya zwata to Nena dubaga puninya duna ludema tatwaru yenyesiwe piti uselwa asana jajete sambero mutado dosala dada wama thanyo sedati niyani gadana mali tibaba yiwitani du thoyine shami sayuri uda konye ko chudya jinga swanai ro muwitado Munivi kadavanya swasa jadi kingawalu desuga wero muja dikodama barame tolu serudi Haseita iniya itana wetyane dyunye mamalwedi masobaya dotya nyule tibeta do Agulane gizana barina yoshete uyimi susudi udadugu dyari hago Agadi dito dekado dozan we shachirone bodage do nanava mamati o pansinta do kelidi Teta chimo aduna ludema datwa unya do de sasalon jutu de chimo anya do udado Paramarisa guru ayo sanye do ga bunandi wa nibuja bala jesu lon tia ti ti atu nide seta di nya o sayana su ti do udado Edidame yuediya saideya dhamma jesu gotu zone uveda langa golo tisura mudada Tamuneda galiya satyaja muningavade ujabharame Tatu setita mudato nyasavyago Avyadiro divone vandami yemi asuso Dago dyari ago go ayunyo ko tata tyo yue Shiko nyo vai nyasavya Kandaba mule Kandaba mule meaning is Kanda is a nay. No? Amba is a mango tree. No? Amba is a mango. No? Mule is a near the mango tree or under the mango tree. The root of the Gandaba mango tree. No? The root, no? Near the root. No? Jadi kata yang pertama adalah kandamba mule. Jadi artinya kandamba mule dia adalah di bawah dekat akar dari pohon mangga yang namanya kanda. Kanda. So kanda is a gardener name. No? This gardener offered one mango fruit to the Buddha. At the time, Buddha see the Ananda. At the time, Ananda made this mango fruit the juice, no, mango juice offered to the Buddha. No. At the time, Buddha, after drinking the juice, Buddha gave the seed to the gardener to plant there. At the time, Buddha
washing the hand. This hand washing water reached to the seed. Immediately this mango tree became the very big mango tree. Suddenly, this mango tree called Kandaba mango tree. Jadi Kanda ini adalah nama seorang tukang kebun ya. Jadi pada saat itu tukang kebun ini dia mendanakan sebuah mangga kepada Buddha. Kemudian Buddha melihat Ananda dan Ananda kemudian membuat buah mangga itu jadi jus. Setelah Buddha meminum jusnya itu, Buddha pun menyuruh. Kemudian Kanda ini pun menanam biji mangga tadi ditanam di dalam tanah. Setelah itu Buddha cuci tangan di atas tanah tersebut. Pada saat air cuci tangan itu menyentuh tanah itu dan mengenai biji Kanda ini, biji mangga itu, kemudian seketika itu langsung pohon mangga tumbuh langsung menjadi besar gitu. Jadi itu yang namanya Kandamba. So why Buddha caused the gardener Ganda to plant the mango tree? There is one reason. Jadi kenapa Buddha menyuruh Kanda ini menanam biji mangga itu? Jadi ada alasannya, ada satu alasan. So that day is Buddha have to go to Tawadesa for Abhidhamma talk. No? So before going to Tawadesa, this event happened. Jadi itu adalah hari di mana sebelum Buddha pergi ke alam Dewa Tawatingsa untuk memberikan ceramah Abhidhamma. Jadi kejadian ini terjadi sebelum Buddha ke Tawatingsa. So on that day, Buddha had one appointment to competition, the power competition, 80 competition with the Titiya on that day. And then Buddha declared, I will show my power under the mango tree. Jadi di hari itu ada perjanjian antara Buddha dengan guru-guru dari ajaran lain ya. Jadi mereka ada kompetisi pertandingan menunjukkan kekuatan batin. Jadi sebelumnya itu Buddha sudah mengatakan kalau Buddha akan menunjukkan kekuatan batin di bawah pohon mangga. So Buddha declared on that day in Savatthi, I will show that my power, 80 power. At that time, Titiya, they go fast Savatthi and they all destroy all mango tree. Jadi pernyataan dari Buddha adalah di hari itu saya akan menunjukkan kekuatan batin, mukjizatnya, maksudnya kekuatan batin itu di bawah pohon mangga di kota Savatthi. Jadi pada saat itu semua guru-guru ajaran lain itu semua mereka pergi ke Savatthi dulu, mereka menghancurkan semua pohon mangga di kota itu. Yeah. They root out all mango tree, small mango tree also with the root. They all are throw away like that. And then no mango tree Savatthi at that time. Jadi semua pohon mangga baik yang masih besar atau masih kecil, semua itu dicabut ya, bahkan sampai ke akarnya dan dibuang. Jadi pada saat itu di kota Savatthi tidak ada pohon mangga sama sekali. Really, this Titiya cannot show their AD. If make competition, they know or we will fail. No? Buddha maybe win. So at that time, Buddha already saying he will show the under the mango tree. There is no mango tree. At that time, Buddha speak may be wrong. At that time, Buddha may be fail. Like that, they think like that. At that time, we will win. So they all root out all mango tree. Jadi sebenarnya guru dari ajaran lain itu mereka tidak mampu, antara tidak punya kekuatan batin atau tidak mampu melawan Buddha ya, karena mereka tahu kekuatan Buddha itu lebih tinggi dari mereka. Jadi kalau mereka bertanding kompetisi dengan Buddha, mereka tahu pasti kalah. Jadi karena pernyataan dari Buddha adalah kekuatan batinnya ditunjukkan di bawah pohon mangga. Jadi kalau mereka membuang semua pohon mangga di kota itu, maka nanti Buddha tidak akan, perkataan dari Buddha akan salah kan, karena tidak di bawah pohon mangga. Jadi nggak ada pohon mangga, dia nggak bisa menunjukkan itu. Jadi Buddha akan kalah dengan begitu.
pikiran mereka seperti itu. Buddha no worry. Buddha no. They all destroy the all mango tree. At that time, this start the early morning Buddha Pitapata with the Sangha. That place which at the time, Kanda gardener, he luckily got the one mango fruit from the king garden, the king garden. He's a gardener of the king garden. So he got one mango fruit. No? So king garden has one mango tree, luckily. At the time, the gardener got the one mango fruit. So at the time, he also saw the Buddha, and he wanted to offer this mango fruit to the Buddha. So he offered this mango fruit. So after that, Buddha caused the gardener plant this seed, and Buddha also using the hand washing water. At that time, this seed automatically grew up the 80 hands height mango tree, very big, like that. Wonderful. Jadi di hari itu pada pagi harinya Buddha Pindapata bersama dengan para sangga. Jadi mereka sampai ke satu tempat di mana tempat itu tempatnya itu ada tukang kebun penjaga. Dia paginya itu dia juga dapat buah mangga dari raja. Jadi tukang kebun ini adalah tukang kebunnya raja. Ya. Jadi dia dapat buah mangga itu, kemudian dia pun melihat Buddha, dia mendanakan buah mangga itu kepada Buddha. Nah setelah dimakan, setelah dibikin jus, dimakan, kemudian buahnya itu ditanam oleh Kanda. Setelah itu Buddha pun mencuci tangannya di atas tanah itu. Nah, setelah itu kemudian buah pohon mangga pun tumbuh secara otomatis. Tingginya itu sekitar 80 tangan ke atas. Jadi pohon mangganya sangat besar. Ini suatu kejadian yang luar biasa. So after the Buddha sitting for Nisino, he was sitting at the root of the Gandhava tree. He said first. Nah setelah itu Buddha Nisino ya, di sini kata Nisino artinya Buddha duduk di bawah pohon Kandaba itu. So sometimes standing, sometimes sitting. This meaning, not always sitting. No. Oh, di sini artinya kadang bisa duduk, kadang bisa berdiri, bisa dua arti ya. So at that time Buddha show Akasi is a make the Patihera. Patihera meaning is a very wonderful the 80 power. This power is the miracle. This miracle is called Patihera. This miracle is one side fire, one side water. Two eyes, right? One side water coming out, one side fire coming out. This two nose, right? One side fire coming out, one side water coming out. Like that. Two ear, right? One side water coming out, one side ear coming out. Ear, fire coming out. Like that. This is called miracle. Buddha showed the miracle. Jadi itu kata yang paling terakhir itu ada akasi ya, bukan berakhir. Yang baris ketiga akasi artinya membuat atau menunjukkan patihera. Patihera itu adalah keajaiban dari Buddha yang dia memancarkan air dan api dari tubuhnya. Dari misalkan ada dua mata sebelah kiri, mata satunya keluar air, mata satunya lagi keluar api. Dua lubang telinga, salah satunya keluar air, salah satunya keluar api. Dua telinga juga salah satunya keluar air, salah satu keluar api. Jadi dari seluruh tubuh itu keluar air dan api. So many agitate. Echiran also modified to Patihera. Sigan also, Nayana Supagan also, Akula Nagijalan also, Dojala Dasan also, Muni Vijitan also, all are modified to this miracle. Jadi di sini banyak kata adjektif ya, kata sifat ya, seperti itu acerang, sigang, nayana sebagang dan seterusnya sampai ke muni bijaitang, itu semua merujuk kepada keajaiban Patiherang ini. So acerang meaning is wonderful one, very wonderful miracle called acerang.
Ajaran artinya sangat menakjubkan ya. Jadi berarti keajaiban yang sangat menakjubkan. Sigan means very quick. Buddha create water, fire, sometimes fire, water like that. Very quick. Sigang itu artinya sangat cepat. Jadi kadang air api, kemudian kadang berganti dari api air, kadang air api gitu, sangat cepat ya. Because Satan cannot create water and fire, so Buddha quickly entered the Fujana. No, after that he created one water. After that, Poenga is maybe a few Poenga, maybe 2 or 3 times only. After that, he entered the Fujana again and made the fire like that. So Buddha made one by one, but Siya is or Satan simultaneously looking like that. But Buddha created one by one, no? Cannot do two same time. Water, after that fire, like that. But looking at the time, they are feeling or they are Satan like that. Appearing Satan. Jadi so quick is meaning sigang. So quick. Jadi sigang artinya sangat cepat sekali ya. Jadi maksudnya itu pada saat menunjukkan keajaiban itu, kan keajaibannya ada air, ada api. Jadi tidak mungkin itu air dan api itu keluar di saat yang bersamaan. Jadi biasanya caranya itu Buddha masuk ke jana keempat dulu dari kasina air, kemudian memancarkan air, kemudian dengan cepat, kemudian bawangga beberapa momen, 2 atau 3 momen, kemudian Buddha masuk lagi ke kasina api, jana keempat, kemudian memancarkan api. Jadi air api sangat cepat sekali. Tetapi di mata kita terlihatnya itu bersamaan, keluarnya itu bersamaan, serentak gitu, karena sangat cepat sekali. Itu arti dari sigang. Dengan cepat-cepat. Sangat cepat, very quick. Okay, Nayana Subhaga. Naya means the eye. God looking, very God looking. This such kind of showing, very God looking. Many people Nayana Subhaga ini artinya sangat bagus terlihat. Artinya banyak yang terpesona melihat keajaiban Buddha itu. Pity alright. Audience, all Siya are very pity alright. Pity. Strong pity. Like that. Mereka yang melihat keajaiban itu juga timbul piti ya dari dalam hati mereka, timbul kegembiraan, kegiuran gitu. Just really hair moving also very wonderful, right? Such kind of is more wonderful. Like that. Di sini kita melihat rambut gerak aja sudah sangat luar biasa ya, apalagi melihat yang seperti itu katanya. Nayana Subhaga. Akula Negijala. Akula Negijala meaning is no missing, no. Akula Negijala is this Akula Negijala. This water and fire are missing like that. Missing. But one by one create, but these two are missing. This means Akula Negijala. Now, Egi and Jala. Egi is a fire, right? Egi is a fire. Jala is a water. Jala is a water. Egi is a fire. Fire and water mixing like that. Scattering water and fire. Scattering. This is amazing. Kata selanjutnya akulana gijala ini artinya air dan api itu bercampur, maksudnya meskipun Buddha mengeluarkannya satu-satu, tapi itu terlihat seperti barengan dan bercampur gitu, air dan api. Agi itu api, ajala itu air. So this is modified to this miracle. Ini merujuk kepada keajaiban itu ya. Miracle. Keajaiban yang tadi. So because this miracle we call Yamaka Patihariya. Yamaka means a twin. Yamaka means a twin. No? Like twin tower in Malaysia, Kuala Lumpur. twin tower, two like that. In the same way, fire and water twin.
This called Yamaka Patihariya. Jadi keajaiban ini disebut juga dalam bahasa Pali namanya Yamaka Patiharya, yang kalau ditranslate keajaiban kembar ya. Jadi seperti menara kembar di Malaysia ada menara kembar, ini keajaiban kembar, keajaiban air dan api. Another is a Doja Ladasa. Doja Ladasa meaning is such kind of miracle is can destroy the false view or the Titiya follower. After seeing such kind of miracle, their wrong view are disappear. Oh, Buddha is wonderful like that. All their view are false, wrong view are removed by this miracle. Jadi yang selanjutnya ada kata Dujala Dangsang. Ini artinya bisa menghancurkan, bisa menghilangkan pandangan salah kepada Buddha. Jadi ini maksudnya mereka pengikut ajaran lain, pengikut ajaran guru lain itu setelah mereka menyaksikan keajaiban yang luar biasa itu, pandangan salah mereka terhadap Buddha pun menghilang. Mereka jadi punya keyakinan dan mereka melihat Buddha ini sangat luar biasa gitu. Another is a Muni Bijita. Muni meaning is a Buddha. All Buddha are never relinquish. Always every Buddha make Yamaka Patiya in this place, the same place. Never they are released or never relinquish. Always they use this place to go to the Taodesa and to show the miracle. So such kind of miracle is before Taodesa, every Buddha also show. No? And also this place only show like that. So because this, they see the Muni be Jahita. Jahi meaning is a left. No? So here he translates the miracle was not left and done by the state. This meaning is always make this miracle in this place like that. Kemudian yang kata selanjutnya Muni Bijahita, yang artinya keajaiban seperti ini pasti terjadi gitu. Maksudnya pasti terjadi itu pasti terjadi kepada semua Buddha, bukan cuma Buddha Gautama aja. Terjadinya juga di tempat yang sama, dan di tempat itu juga mereka akan pergi ke Tawatimsa dari tempat itu juga. Jadi mereka menunjukkan keajaiban ganda di tempat yang sama, dan setelah menunjukkan keajaiban itu mereka pergi ke Tawatimsa di tempat yang sama juga. So Ajahi means never relinquish, always use. No? Never relinquish. Ajahita. Jadi ajahi artinya tidak selalu terjadi ya. Jadi tidak pernah terjadi gitu. Pasti terjadi pada Buddha. Never relinquished by every Buddha. No, this meaning. Artinya pasti terjadi di setiap Buddha. So this Muni refer to the Muni, the Buddha Muni. No? Kata Muni itu artinya Muni, artinya Buddha ya. Muni never relinquish. No? Always make this miracle in this place. Jadi artinya Buddha pasti mempertunjukkan keajaiban, setiap Buddha ya pasti menunjukkan keajaiban di tempat itu. Here B is an instrumental case, no, plural form. Muni he or Muni be like that. No? Some Pali scholar they know Muni he or Muni be. This is an instrumental case, plural form. No? Itu muni, itu kata bi itu adalah kadang bisa munihi atau munibi, itu cuma menunjukkan ini adalah untuk penunjuk jamak ya, penunjuk bahasa jamak. Jadi banyak Buddha gitu. So this is a passive form like that. This word is a passive word, part participle. Ajahita by Buddha. Jadi ini artinya ini adalah past participle ya, berarti sudah terjadi gitu. So this 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is modified to the Patihariya only. No?
Jadi enam kata ini semua itu merujuk kepada patihera, keajaiban itu ya. So Buddha make akasi. No? Jadi Buddha menunjukkan keajaiban itu, menunjukkan itu artinya akasi. Okay, we can get one quality now. Nah ini semua cuma satu kualitas. Yeah, he explained the demonstration like that. We using the word how Buddha make the miracle like that. There's one quality only. Jadi kata-kata yang panjang itu mereka hanya mendeskripsikan keajaiban itu seberapa menakjubkannya. Jadi hanya suatu kualitas saja sebenarnya. Kualitas itu. And then this Buddha is a Prahita Karo Buddha. This is another quality. Prahita Karo. Para means other. Hita means the benefit. Karo is the maker or the other welfare. Ada satu kualitas namanya Parahita Karo, artinya Buddha demi manfaat bagi makhluk yang lain. Karo is he translates seeking. Beta is a maker. Karo is a maker. The maker or the other benefits. Jadi karo ini artinya yang menyebabkan atau yang membuat. Jadi yang membuat manfaat bagi yang lain. This seeking sometimes such a meaning. Seeking, so no God here, no. Di sini translatornya itu adalah pencari ya, bukan mencari sebenarnya. This translation translated by one Westerner bhikkhu. Jadi ini diterjemahkan oleh bhikkhu dari barat, bhikkhu barat. Yeah. Sometimes they not see the commentary because this problem occur like that. They never see the Tathagata and Tika. They translate their own translation like that. So there are many wrong become like that. Jadi pada saat menerjemahkan itu mereka tidak melihat dari kitab penjelas makna ataupun tika, kata ataupun tika. Jadi mereka hanya mentranslate itu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan itu. Jadi kadang bermasalah. Maybe they think Tathagata is or tika is poorer than him like that. They not see the so they are very proud like that. Jadi kata saya mungkin mereka merasa kata-kata itu lebih rendah daripada pengetahuan mereka gitu. Jadi mereka bangga dengan cukup sombong maksudnya gitu ya. But Pausalogy always see the tika. This Namayakala also the tika sub-commentary. So Pausalogy write one by one translation. So very good Pausalogy writing. Tapi Pak Sadoji selalu melihat kitab kata-kata dan tika itu. Jadi makanya dari hasil buku Pak Sadoji yang menerjemahkan itu setiap kata ini ada penjelasannya. Jadi lebih detail dan sangat bagus. Okay, so Prahita Karo is one quality. Nah. Jadi Parahita Karo itu adalah satu kualitas. Now Muni do, this is another quality. Muni Eda, the king of Muni. This means the Muni, not the Buddha. Kata Munindo juga satu kualitas ya, artinya Muni Indah ataupun Raja Muni. Muni itu artinya satu kualitas. Okay, number 3 Munido. No, number 4 is Siddhan. Siddhan is the highest one. Kualitas yang keempat adalah katanya itu Setang ya. Setang artinya yang tertinggi. The most superior one. Yang paling superior Setang. Okay, now 1, 2, 3, 4. Now number 5. Paramaratija. No, 1, 2, 3, 4, 5. No, 5 only. Paramaratija number 5. No? Jadi Paramaratija ini kualitas yang kelima. Rati means delight. Jam is a produce. Produce delight. Produce no. Cause Buddha produce other people delight. Other people delight meaning is we meditate the Buddha Nusri meditation, and then a pity arise. Delight feeling like that. So Buddha is can produce other people delight. Buddha Nusri meditation cause many pity like that.
So this meaning Paramaratija. Jadi Paramaratija itu artinya Buddha bisa menyebabkan rasa kebahagiaan muncul ya. Jadi misalkan kita berlatih Buddhanusati, kadang bisa muncul kebahagiaan dan muncul piti ya. Jadi seperti itu artinya Paramaratija. Parama is a supreme delight. Supreme delight. Yeah, that's right. Paramarati is a supreme delight. Ya, Paramarati artinya kebahagiaan yang tertinggi, kebahagiaan yang tertinggi. Okay, another number 6. Edi Dhamma Upeta. Upeta is endowed with. No? Edi Dhamma endowed with a second power. Edi Dhamma. Edi power. No? Second power. Kemudian kualitas keenam adalah Edi Dhamma Upeta. Upeta artinya diberkahi atau mempunyai. Edi Dhamma itu artinya punya kekuatan batin. Artinya diberkahi dengan kekuatan batin. Here he also instrumentally weight. Instrumentally they use a weight. Endowed with the second power. Nah, di sini katanya juga bersifat instrumental case ya. Jadi diberkahi dengan kekuatan batin. Okay, how many quality? 6 quality only. Time in the Father Buddha. Time Buddha. No? One day, pay homage. I worship that Buddha. Jadi ada 6 kualitas di bait ini. Tang itu merujuk kepada Buddha. One day artinya wandami. Saya menghormat kepada Buddha tersebut. Yeah, this yo and this time in one pair like that. Kata yo dan tang itu sepasang. Biasa kalau di depan yo, di belakangnya ada tang. Yeah. Okay, we pay homage again. No? After knowing meaning, other than very good benefit. Kandamba mule parayita karo yo mune do nisena achiran siganayana subhaga akulane kijala dojala samuni vijay dambari akasi onita setabamadija Edi Dhamma Upeta. Sadhu. Okay, today I want to explain the Kalahavivada Sutta. Kalahavivada Sutta. Jadi hari ini saya mau menjelaskan mengenai Kalahavivada Sutta. But today I want to share is not the Pali, not the Pali commentary explanation. Yang mau dijelaskan hari ini dari penjelasan kitab penjelas makna, bukan dari Pali. Because commentary explain a lot. Commentary. Karena di kitab penjelas makna itu penjelasannya lebih detail. Yeah. Okay, so first, what is the background? What is the origin? Meaning, what is the background of the Kalahavivada Sutta? No, these two also originated at the same great gathering. This sutta also originated at the same time in the Mahasamya Sutta time. Great gathering means the Mahasamya Sutta time. No, when some deity, some deva give rise to the thought. From where do the 8 things, quarrel and so forth, come, quarrel etc. come from where? Some deva has such kind of thought. So to make this matter clear to them, in the way already explained, the Blessed One had mind created Buddha, questioned him, and the discourse was put in response. So already explained meaning is Buddha created one nimitta Buddha. Already explained the previous sutta. I also explained many times Buddha how create the nimitta Buddha. This already explained the mind created Buddha question to the Buddha. And Buddha respond. At the time this began the Kalahavivada Sutta. Jadi
Jadi di sini dijelaskan bagaimana asal mula dari sutta ini. Jadi sutta ini muncul di saat yang sama dengan pertemuan agung Mahasamaya itu ya, Mahasamaya Sutta di pertemuan agung itu. Jadi ketika beberapa dewa itu timbul dalam pikiran mereka, dari mana munculnya 8 hal ini, pertengkaran dan yang lain-lainnya itu bisa muncul dari mana? Itu muncul pikiran itu di pikiran para dewa. Jadi untuk menjelaskan hal-hal itu, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu, Buddha itu dia kan Buddha menciptakan nimitta Buddha. Jadi saling tanya jawab ya. Pada saat di Mahasamaya Sutta itu selesai Mahasamaya Sutta, Buddha menciptakan nimitta Buddha seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi saya tahu juga sudah menjelaskan seperti itu tadinya. So is there one fundo number 1915, no? So I explain this stanza according to Namakara stanza today explain like that, no? So Buddha defeated 6 Titiya teacher in the display of miraculous power, Yamaka Parihariya, no? Then preach and converse many people Dhamma. No? Some, however, wonder, no, many of course, Renunciant engaged in quarrel and dispute. No? Wonder why many people do the Dhamma. No? To dispel their doubt, the Buddha created Dava or himself, who puts the question as in the Pali commentary, which Buddha himself answered. No? This is another time. No? This not connected with the Mahasamaya time. No? So here is this sutta is a clear connection between all the verse, all the stanza, because they follow the question answer type. No? So Nimitta Buddha asking question, no? Riya Buddha answer. Another time Nimitta Buddha question, Riya Buddha answer like that. So all are clear connection each other, all stanza. No? This is called Taravivara Sutta. No? Clear connection. No? Jadi ada catatan yang nomornya 1915 itu. Tapi itu di waktu yang lain ya. Jadi pada saat itu ditutup, berarti nggak usah dijelasin ya. Jadi maksudnya itu maksudnya itu yang explain the footnote saya dah. No need dah. Explain the footnote also. It's different not connected I think. Okay. Ya, tidak berhubungan ya, itu cuma cerita lain ya maksudnya. Jadi maksudnya itu ada di sini kan Buddha menciptakan nimitta Buddha dan nimitta Buddha ini bertanya, kemudian Buddha asli yang menjawab. Jadi tanya jawab itu semua punya hubungan yang sangat jelas gitu. But some terms are unclear. So as the commentary says, should be understood as follows. He will explain some unclear terms. No? Tapi ada beberapa hal yang tidak jelas. Jadi makanya di kitab penjelas makna ini dijelaskan. Jadi harus dipahami seperti berikut ini. Yeah, there's a commentary duty to explain unclear terms. Jadi ini adalah tugas dari kitab penjelas makna ya, untuk menjelaskan hal-hal yang masih kurang jelas. From where do quarrel and dispute arise? No? Dari mana munculnya perselisihan dan perdebatan? This arise meaning the bond. No? Arise meaning is a bond. No? Only this way that arise. No? Jadi maksud kata muncul itu ada timbulnya ya. Dari mana timbulnya perdebatan dan perselisihan? Lamentation, sorrow, and miscellaneous. From where do they arise? From where do conceit and origin arise, along with slender? All these 8 defilements. So you can count quarrel, dispute, lamentation, sorrow 4, miscellaneous 5,
conceit, sit, arrogance 7, slender 8, all 8. So commentary count 8 different. Jadi di kitab penjelas makna ini menjelaskan ada delapan kekotoran batin itu, yaitu yang pertama itu tadi perselisihan, perdebatan, kemudian kesedihan, ratap tangis, apa ya, miscellaneous. Miscellaneous apa, ada yang tahu? Soka, kudo buddha kalahawi wada pidewa soka saha micharaja michiriya. Oh, micaria. Ada kekikiran, keegoisan, dan kemudian kata-kata fitnah. Jadi total 8 ini muncul dari mana? Sometimes they translate selfishness or stingy. Stingy. Oh, okay. Yeah, I want to share my rule to other yogi like that. Oh, miscellaneous itu artinya kekikiran. Jadi seperti tidak mau pelit ya, tidak mau berbagi kamar gitu, tidak mau berikuti dengan yang lain. Gitu. Yeah. So I want to share my juice to the other yogis, like that. So today I take from Buddha, I give them my kapiya yogi. Jadi ada juga yang tidak mau berbagi jus dengan yogi. Jadi hari ini Sayadaw sudah mengambil jusnya, sudah kasih ke kapiya, kata Sayadaw. Yeah. So yogi also 8 preset, 10 preset, right? Sally also 8 preset, 10 preset. So yogi also should drink juice. Jadi karena yogi juga 8 sila, 10 sila, dan Sayadaw juga 10 sila. Jadi seharusnya mereka juga minum jus. From where do they arise? So the commentary duty had to count. So 8 different men. No? So one question, 8 different men asking, come from where? Please tell me this meaning. I ask you, tell me about this matter. So Pali, he translates this as Pali. No? Please tell me this. This all both are Pali translation. This no and both is this commentary explanation like that. No? Understand? Jadi pertanyaannya, dari mana delapan hal itu bisa muncul, 8 kekotoran itu bisa muncul. Jadi kemudian tolong kasih tahu mengenai pertanyaan ini. Jadi kalau yang ditebalin itu, yang warna hitam tebal itu dari bahasa dari aslinya, dari sutanya. Tapi yang tipis itu dia dari kitab penjelas makna. So this book written by the Bhikkhu Bodhi, famous translator, English translator, Bhikkhu Bodhi translator. Jadi buku ini diterjemahkan oleh Bhikkhu Bodhi ya. Dia bhikkhu yang terkenal sudah banyak menerjemahkan buku-buku. This book printed maybe 2 years ago only. Jadi buku ini dipublis sekitar 2 tahun yang lalu. So at the time, commentary explanation not enough. Sometimes I have to see the Nidesa Pali. Nidesa Pali also has said this explanation of this sutta. Nidesa Pali. NIDD means the Nidesa Pali. No? Kadang kalau dari kitab penjelasan makna aja masih kurang penjelasannya masih kurang. Bisa dilihat dari itu Nidesa Pali. NIDD itu artinya Nidesa Pali. This AC2 is a Pali stanza number, no? And then the commentary also use this same number, no? But Nidesa Pali is a one AC, different number, no? Jadi 862 itu from Nidesa Pali, yeah, Pali. So the Khuddaka Nikaya. Oh, dari Pali. 862 itu dari Pali Khuddaka Nikaya. Sariputra book. Whenever Sariputra. Oh, itu bukunya Bante Sariputra, Khuddaka Nikaya ya. Paragraf 862. Kalau di kitab penjelas makna paragrafnya juga sama, 862 juga. Tapi kalau dari kitab Nidesa Pali itu 186. So whenever Sariputra write the Padisamhita Mega, Nidesa Pali, etc. And also before pass away, earlier than Buddha, he passed away, whenever Sariputra.
So all Sariputara composed book are put in the Pali because Buddha already agree, sign, signature. Jadi semua buku ya dari Bante Sariputta itu ada Patisambhida, kemudian ada Kudaka, Nidesa Pali itu semua dari Bante Sariputta. Jadi Bante Sariputta itu dia sebelum Buddha meninggal dia sudah meninggal duluan, maksudnya sudah parinibbana duluan. Jadi tapi Buddha pun menyetujui kalau semua buku Bante Sariputta ini dimasukkan ke dalam kitab Pali, sudah disetujui. Okay, very well Sariputta say in the Nidesa Pali. From one angle, quarrel and dispute are the same. No? Kalaha and Vivada are the same. Quarrel, argument. Sometimes they translate argument or quarrel. So quarrel and dispute are the same. No? Quarrel is dispute and dispute is quarrel. Yes, say that. Right? Jadi di dalam kitab Nidesa Pali itu dijelaskan dari satu sisi perselisihan dan perdebatan itu adalah sama. Jadi perdebatan itu juga adalah perselisihan juga adalah perdebatan. Jadi sama. Oh, another way, alternatively from another angle. The preliminary phase of quarrel is called dispute. So dispute first, after that, big dispute called quarrel. Dari sisi yang lain bisa juga disebut seperti ini. Jadi sebelum terjadi pertengkaran, awalnya muncul perselisihan dulu, baru setelah itu jadi pertengkaran gitu. King dispute with the king, Khattiya with the Khattiya, Brahmin with the Brahmin, householder with householder, mother dispute with the son, son with the mother, father with the son, son with the father, brother dispute with the brother, brother with sister, sister with brother, friend with a friend, and Sally with a no machine Sally. Jadi di sini dijelaskan ya, raja berselisih dengan raja, Khattiya dengan Khattiya, para Brahmana dengan para Brahmana, umat awam berselisih dengan umat awam, ibu berselisih dengan anaknya, anaknya dengan ibunya, bapaknya dengan anaknya, anaknya dengan bapaknya, saudara laki-laki dengan saudara laki-laki, saudara laki-laki dengan saudara perempuan dengan saudara laki-laki, perselisihan antara teman dan teman. Dan perselisihan salary dengan siapa? Tadi saya sudah tanya. This is a dispute in a preliminary phase. What is a quarrel? Lay people intent on violent create quarrel by body and speech. Monastic including Sally. Committing an offense, create quarrel by body and speech. Okay, translate Pak. No go there. Jadi dan tadi itu adalah perselisihan. Jadi apa itu pertengkaran? Jadi umat awam dengan niat untuk apa? Jadi dia menciptakan pertengkaran melalui badan dan melalui ucapan. Bahkan mereka yang sudah berlatih kehidupan suci bisa melakukan pelanggaran, kemudian melakukan pertengkaran dengan badan dan dengan ucapan. So quarrel is a little violent. Violent meaning is a little bit heavy. Violence create quarrel by body and speech. Violent is a little bit heavy, strong. Not the set, not the. Apa? Oh iya. Nah, jadi mereka itu menciptakan pertengkaran dengan kekerasan dari tubuh ataupun dari ucapan. Quarrel, body and speech. Not only speech, body, although sometimes holding the head hair. This is called violent. Sally had no hair. No. Jadi kekerasan itu bukan dengan ucapan aja, bahkan bisa dengan perbuatan, dengan badannya. Jadi kata Sayadaw tadi dengan jambak rambutnya kemudian ditempeleng gitu. Tapi saya nggak ada rambut, jadi tidak usah khawatir. Saya cannot do quarrel because. Jadi karena rambut maka saya nggak bisa bertengkar, kata Sayadaw. Sorry.
Okay, now 8:30. My computer cannot move. Automatically. Automatically. Any question? Ada pertanyaan? Tomorrow continue. Besok lanjut. Wandami Sedang, Wandami Bante. Jadi tentang keajaiban ganda ini saya temukan di salah satu buku. Katanya di kitab komentar Patisambhidamagga dikatakan bahwa yang dimaksud dengan keajaiban api dan air itu adalah sinar warna merah dan biru. Bagaimana pendapat saya? So the question regarding the twin miracle from he read from the Patisambhida Sutta. Patisambhida is the miracle is a light radiating. Is that right? Miracle. The miracle is a light radiating. Yeah, color has light color radiating. Ya benar. Yeah, has color. Very wonderful color. Fire, water color. Fire, very beautiful color. Right. Oh ya, warna ya. Jadi warna. So not a real fire and water. Real fire. Real fire juga. Real fire. Api asli dan air tapi kelihatan seperti warnanya bagus gitu. Dia bercampur gitu. Real fire. Not banned to you. Not banned. So real fire. Jadi itu air dan apinya itu asli ya, air dan asli api. So Buddha quickly enter the Avokasina, Tejokasina like that. Very quickly enter the jhana. Jadi Buddha masuk ke jhana kasina api dan kasina air dengan cepat, berganti-gantian kasina air kasina api dengan cepat itu. So can it be said that the Buddha teach the Paticca Samuppada in reverse way to the Deva and Brahma by this sutta? Because this before Abhidhamma, right? Before Abhidhamma. Yeah, so can it be said that by this sutta the Buddha teach the Paticca Samuppada in reverse way to the Deva and Brahma? Yes. Starting the Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha already explained the Samudaya Satya. Dhammacakkappavattana Sutta time also 80 crore, 18 crore Brahma attain Megaphala. No, Brahma. So this Mahasamaya Sutta time also many. No? Before Abhidhamma Dhamma talk. So Buddha always explained the Full Noble Truth. Jadi tadi saya menanyakan mengenai kebenaran mulia yang kedua ya, tapi bukan cuma di sutta ini aja Buddha menjelaskan bukan karena ini aja Buddha menjelaskan mengenai itu, tapi di sutta pertama Dhammacakkappavattana Sutta, di situ Buddha juga sudah menjelaskan 4 kebenaran mulia. Di situ juga ada Paticcasamuppada juga di situ ada. Jadi pada saat Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta itu ada sebanyak 18 koti para dewa dan Brahma yang mencapai tingkat kesucian. Tapi kalau di sini Kalawiwada juga masih juga banyak sekali para dewa dan manusia yang mencapai tingkat kesucian juga. So more than the Abhidhamma talk, this Mahasamaya Sutta time attaining Megaphala is more than Abhidhamma talk. Abhidhamma talk time only the 80,000 crore only. 80,000 crore Brahma and Deva attain Arashit. 80,000 koti. Here is a one sutta, 100,000 koti. So seven sutta, 7 times. So more than the Abhidhamma talk. Many are attain Arashit because of Mahasamaya time. So because they were very like this sutta. Like very much. Jadi pada saat Mahasamaya Sutta ini dibabarkan beserta 6 sutta yang lainnya, itu banyak sekali para dewa dan Brahma yang mencapai tingkat kesucian, melebihi pada saat Buddha membabarkan Abhidhamma. Karena pada saat pembabaran Abhidhamma yang mencapai tingkat kesucian para dewa dan Brahma itu 80.000 koti. Para dewa dan Brahma mencapai tingkat kesucian. Tapi di Mahasamaya ini tiap sutta dibabarkan tuh sebanyak 100.000 koti jumlahnya para dewa dan para dewa dan Brahma yang mencapai tingkat kesucian. Ini total kan ada 7
7 sutta, setelah Mahasamaya ada 6 sutta lagi, total ada 7 sutta, jadi totalnya ada sekitar 700.000 koti dewa dan Brahma yang mencapai tingkat kesucian. Oleh karena itu banyak sekali para dewa dan Brahma yang sangat senang dengan Mahasamaya Sutta. So Abhidhamma Dhammato is a 7 wasa. 7. This Mahasamaya Sutta is a 4 wasa, I think. Jadi pembabaran Abhidhamma pertama kali itu pada saat Buddha wasa ke-7. Kalau Mahasamaya Sutta ini adalah dibabarkan pada saat wasa ke-4 Buddha. Yeah, I know wrong, maybe 4 wasa, maybe 3 wasa or 4 wasa. 4 wasa maybe, nah. Ya, sekitar wasa ke-3 atau wasa ke-4 dari Buddha. Okay, last question. Saya tertarik untuk mengetahui Kumesayadaw. Kumesayadaw. Can Sayadaw explain about Kumesayadaw? Kumesayadaw. Because we every day we chant aware on to Kumesayadaw, but I don't know anything about Kumesayadaw. Anything about Kumesayadaw? Kumesayadaw is a Namarupa only. Kumesayadaw is Namarupa. Yes, Kumesayadaw. He is a 56 years old, I think now. 56 years old. So this Sayadaw is one of our order Sriya Sayadaw in our all-power Sangha committee. No. So one of the order Sriya Sayadaw. Order Sriya Sayadaw. Jadi Kumesayadaw ini usianya sekitar 76 tahun. Dia adalah salah satu biku penasehat dari Sangha Komite di PAO. So when the Pao Sayadaw stay in a unit, PAO, no, and then this Sayadaw take care of the Mone PAO, our main center. Jadi kalau Pao Sayadaw tinggal di Meimyo Pinolin, jadi yang mengurus Molamin Pao itu adalah Sayadaw ini, Kumesayadaw. Dia yang menggantikan Pao Sayadaw mengurus monasteri utama. Monasteri utama di Myanmar itu Pao ada di Molamin. So this Sayadaw also has his old Pao branch near the Mandalay, Kumes Township. So this Sayadaw called Kumes Sayadaw. Jadi Sayadaw ini juga punya wihara sendiri di kota di dekat Mandalay, nama kotanya Kumen. Jadi oleh karena itu dia disebut Kumen Sayadaw. Kumen itu nama kota. So like some people call me that the way Sayadaw. Now became the Dhammasari Sayadaw like that. Jadi kalau di Myanmar Sayadaw Ukun dipanggil Dawei Sayadaw. Kalau di sini disebut Taman Sari Sayadaw. So this Sayadaw has a name, Sayadaw Uchitara. Citara. Jadi nama Sayadaw ini adalah Sayadaw Uchitara. Citara. So this wasa also, this Sayadaw spent in wasa in Mone Pao main center. Jadi tahun ini Sayadaw ini menghabiskan wasanya di Pao, di Molamin Pao. Now he also teaching the meditation and all the very good Dhammagatika. Dia juga mengajar meditasi dan merupakan Dhammagatika yang sangat bagus. Dhammagatika ini guru Dhamma. Especially this Sayadaw connection with the Vietnamese. Always the Sayadaw visit the Vietnam. So this Sayadaw we got connection with the Vietnamese. Jadi Sayadaw ini sering berkunjung ke Vietnam. Jadi Sayadaw ini punya koneksi yang kuat atau dengan orang-orang Vietnam. So during this wasa, this Kumen Sayadaw got a stroke, and half body cannot move.
Jadi selama wasa di tahun ini Sayadaw ini kena stroke ya. Setengah badannya tidak bisa gerak. Yeah. Because maybe healthy food maybe. Food. Mungkin disebabkan oleh makanan yang tidak sehat, kata Sayadaw ya. This problem maybe healthy food. For the stroke. So now during wasa Sayadaw reached to the hospital. So now after 2 months already. Still in hospital. Still in hospital. Now already the discharge. Oh. Now reach to the 1 power branch in Yangon. Resting now. There's a 1 power branch. Oh. Jadi pada saat kena stroke, Sayadaw ini pun masuk rumah sakit. Tapi sekarang sudah keluar dari rumah sakit dan sekarang ada di cabang PAO yang ada di Yangon. So this is a very important Sayadaw for our PAO. So because we are gratitude to Sayadaw, we are sending it to recover quickly. Jadi Sayadaw ini sangat penting ya bagi mereka yang di Myanmar, bagi PAO yang di Myanmar. Oleh karena itu kita berterima kasih dan kita juga mengirimkan metta kepada Sayadaw supaya dia cepat sembuh. So such kind of case we need from many powerful person power, healing power from many powerful person. Healing power, metta power, healing power. Healing power. Jadi dengan banyak yang mengirimkan metta, jadi banyak yang mengirimkan kekuatan penyembuhan kepada Sayadaw. Jadi mudah-mudahan bisa sembuh gitu. Dengan kirim metta banyak. Kalau banyak yang kirim metta gitu. So because our Tamasari Guru also every day we are sending healing power to Sayadaw. Jadi kita di Taman Sari setiap hari juga mengirimkan kekuatan penyembuhan, kekuatan metta penyembuhan kepada Sayadaw ini. To be recover this namarupa. Agar nama rupanya sembuh gitu. Okay. Okay, share Mary. Ittawata jami samvedam punya samvedam save dewa numodan sava sampati sediya. Ittawata jami samvedam punya samvedam sabe Buddha numodan sava sampati sediya. Ittawata me samvedam punya samvedam sabe satta numodantu sava sampati sediya. Idame nyatina hot sukhita ontu nyataya. Idame nyatina hot sukhita ontu nyataya. Idame nyatina hot sukhita ontu nyataya. Idame punya asawakaya wahot. Idame punya nibbana savajayotu. Idame punya yamasaranyotu. Idame punya yamasaranyotu. Idame punya yamasaranyotu. Mama punya bagan sabasatana baji. Te sabe me sama punya bagan lavandu sa. Sadhu, sadhu.